कादो सब गाँ चेंज है जमा कहते सब दब से बिस्कुट दियो चार्टा दब देखिले अरे ये हाँ आज्ञा नमस्कार हाँ नमस्कार नमस्कार आ जाओ, बस बस उठ 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 कौन चली जाऊँ दनई हो एत दिन पर गाँ को फेरी हाँ भाई कादो मादो जमा चेंज है गाँ रे दुबई सेठी सब कादोर प्रश्न ना दुबई हाँ दुबई कौन दुबई गुटे कौन स्टेट अछि दुबई 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 हाँ सही दुबई 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 कादोर प्रश्न कौन चक्कर नहीं दनई भाई आखिर दुबई गुटे स्टेट ना गुटे कंट्री 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 दुबई दुबई अछि नहीं दुबई 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 तमे त दुबई कहू जानि पारन जानि पारन दुबई तेरी को चपल बेपार करछ इंग्लिश रे दीपद कथा आइ परिबु काई तो पुओ फुटाणी मारुछ एठी ये कौन मैनेजर थिला ना आउ मैनेजर 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 होटल मैनेजर मैनेजर ना आउ होटल कौन होटल होटल मैनेजर कौन मैनेजर रो काम कौन थिला एठी हां सेठी समस्त कथा बुझा प्लेट धोइबो खाली प्लेट धुआबो आ मिचो कहीं कहउछ प्लेट गोटावा हां प्लेट हां आ कोन मैनेजर दिली आ होटल सब बुझुतल मैनेजर थले तुम जब चपल आइथन तुम शू पिंदे आसिनथन प्लेट मागुची कुछ चूल रोया से मागी अछि तान दबो ये सारा मारात्मक कोन ये पूरा मारात्मक ये बुढ़ा दलाल जाइटा मो बापा को मु मार खाइ अजोतारे आंबे रत्नेंद्र तुम कोन करिया कथा एडी कोन करिया कथा कर पुणी आसुन टिके जिबा छक आडे बुझ हां बुढ़ा डाउटर सान मु जाय नहीं नहीं बाबा तू मो बापा पचरेले मु प्लेट मारियो ना पैसा न दे पेले तो जा 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 से निधिया दुकान जाओ प्लेट पचे धोई दिया तार 100 प्लेट पड़ी छी जा 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 हां बुढ़ा डाउटर कहला मु पूछ मु दुबई बैग कोड फुटपाथ रु किनी ओरा कोची हां बा छिड़ी जाई गोटा भाई अनर 90 टका 95 टका डॉलर एठी हिसाब करले से कंजीटार दाम आरे रहिथबे जो गां को आसिला पर ओ पूरा छाती जन 6 प्रथम 10 दिन खंडे चालियो 6 इंच छाती फुली जाइथबो मानिली आ तापर हई छातीटा हाउले किछि दिन पर द पीबो ब तापर सेडू दौंडे खंटिए दउनु गुंडी टिके दउनु सिगरेट रु बिडी पळे बिड़ी सिगारेट बिड़ी की पळे आसीबो तापर खंडिया मु जाउ जो बापा मोर दुनिया छड़ काम अछि जाउ तोर जो काम एंडोडा गवर्नर होलिया कथाटा उठी पड़ला छी 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 को कहि हां जे छाड़ पठौन आज्ञा बाबा जेबु आज्ञा ए आज हेई से रघुआ पो दनै आउची दुबई रु दुबई आ दुबई नु आ को से साडा कोन कहू से कोन घर द्वार सब एमती चिकन चाकण पूरा कर दे तीन ताला कोठा करची तू ଏବେ साडा କଣ ଆଉଚି କୋଟେ ଗାଡି କିଣିବ କହୁଛି किए ଓ ସେଇ ବା ଦନ ନେଇ तू साडे हले खाई पी के भूल खा आ मु खाइबी मो बापा राज मु खाइबी बोले कोन बापार बे बापा नारे बे तू एमती बिकी खाई गलु केते ये जाइतले ता सहित बापार अछि तू केइटा चारिटा रु पांचटा कलुणी से चारिटा रु से कमी कमी के आइलै अबिया गोटाई दीटा रे पइलै ना कथा को कहूची बिकी खाइबो आ कोन हेले उन्नति करंतु जे नाही हो बापार अछि से उन्नति कर से किछि करिवार नाही जानो दनै घर रहिबो मते दनै घरे मु काई रही तू साटी जीवा कथा दनै पाखरे रहिया कथा आडे सब गाँ चेंज है नहीं जमा कहउथल देखो कहते सब दब से बिस्कुट दियो चार्टा दब देखिले अरे ये हाँ आज्ञा नमस्कार हां नमस्कार नमस्कार दियो चार्टा बिस्कुट दियो घर में किसी चिन्नी पाउनी इबा रघुआ पुओ दनै चिन्नी मो कहती मु बाहर रहिली सेठिका पानी फानी पाग इठी को चलिबो हमरे घरे रास्ता हाट मान रे बाबा ये सब डॉलर डॉलर रे चश्मा हाथ मान ये दनै बहुत दाम पिजा पिंदल कौन कहउछ इयाडे आइर बसुना आ जाओ, बस उठ उठ बसियो निचे दूर रही कौन चली जाऊँ दनई हो एत दिन पर गाँ को फेरी हां भाई कादो मादो जमा चेंज है गाँ रे दुबई सेठी सब कादोर प्रश्न ना दुबई हाँ दुबई कौन दुबई गुटे कौन स्टेट अछि दुबई 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 हाँ सही दुबई दुबई कादोर प्रश्न कौन चक्कर नहीं दनई भाई आखिर दुबई गुटे स्टेट ना गुटे कंट्री 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 दुबई दुबई नहीं दुबई 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 तमे त दुबई कहू जानि पारन जानि पारन दुबई तेरी को चपल बेपार करछ नाय म गार चपल व्यापार करथले वाह आर तमे जिबा पूर्व दुबई रे चपल व्यापार कोन तोर गार नांजर कोन नांजर नांजर कोन तू एते कथा गपु जुह जने सेठी दरमा केते बापा को एठी एगरा सुनिले बेहोश होई जिवे केते केते
2 lakhs 2 lakhs ଆଉ 2 lakhs ରତନା ଖାଲି- ଯାବେ ଆ ପାଖରେ ଦେଖା ଶୁଣା କରିବୁ ସେ 40 ସିଏ 50 କରିପାରିବେନି 3 ବର୍ଷକୁ ଥରେ ବଡାପା ଆସି ଶୁଣ Return. ପାଖରେ କଣ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣ ଟିକେ। ଏଇ ପେନିୟନଟା ହଁ ହଁ, ଏଇଟା ଡଲାର କେତେ ଟଙ୍କା ସେଠି? କେତେ ପଇସା ଏଠି ସେଠି $10 ଏଠି କେତେ ପଡିବ? $10 ଏଠି ଏଠି ଟଙ୍କା 920 ଟଙ୍କା। 7,000 ଟଙ୍କା ପଡିଯିବ କଣ 920 ଟଙ୍କା ଏଠି 5-7 ହଜାର ଟଙ୍କା ପଡିଯିବ। 5-7 ହଜାର ଟଙ୍କା ପଡିଯିବ କିଣିପାରିବେ ସେଠି କମ ସବୁ। ଡଲାର ସେଠି $10 ହେଲେ ଏଠି କେତେ ପଇସା ଚପଲ ଦେଖ ଚପଲ ଏ ଚପଲ ଦେଖ ତମେ କହୁଛ ବୋଲି କୋଟି ଚପଲ ହବ ନା ଆଉ। ହଁ, ଇଏ କିନ୍ତୁ ଏଇଟାକୁ ସେ କହୁଛି ଏଠି କଣ କିଣିଲେ 7,000 କି ଫୁଟାଣି ମାରୁଛି। ଟାଉଟ ରହିଥିବେ ମାନେ ସତ କଥା କହିଲୁ ତୁ ଦୁବାଇ ଯାଇଥିଲ ନା ଏଠି ପ୍ଲେଟ ସେଠି ପ୍ଲେଟ କଣ କୋଉଠି ଗାଡି କହିଲୁ? ଫାଡି କିଣିଛୁ? ନା ଗାଡି କିଣିନି ମୁଁ ଫ୍ଲାଟ କିଣିଦେଇଛି ଫ୍ଲାଟ ଫ୍ଲାଟ ହଁ ଫ୍ଲାଟ ଫ୍ଲାଟ ନା ଫ୍ଲାଟ? ଘର 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 ଏତେ ହଁ, ଦିତାଲା। ଇଆଡେ ତା ଇଂଲିଶରେ ଦି ପଦ କଥା ହେଇପାରିବୁ କାଇଁ ତୁ ପୁଅ ଫୁଟାଣି ମାରୁଛୁ ଏଠି ଇଏ କଣ ମ୍ୟାନେଜର ଥିଲା ନା ଆଉ ମେଞ୍ଜର 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 ବା କଣ ହୋଟେଲ କହୁଛୁ ମେଞ୍ଜର ବା? ମେଞ୍ଜର ନା ଆଉ ହୋଟେଲ କଣ ହୋଟେଲ ହୋଟେଲ ମେଞ୍ଜର କଣ ମେଞ୍ଜର ର କାମ କଣ ଥିଲା ସେଠି? ସେଠି ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ବୁଝାବୁଝି ପ୍ଲେଟ କରିବି। ଫେଟ ପ୍ଲେଟ ଧୋଇବ ଖାଲି ପ୍ଲେଟ ଧୁଆ ହବ। ଆଉ ମିଛ କାହିଁ କହୁଛ? ପ୍ଲେଟ ଗୋଟା ବା ପ୍ଲେଟ ଆଉ କଣ ମେଞ୍ଜର ଥିଲି ଆଉ ହୋଟେଲ ସବୁ ବୁଝୁଥିଲି ମେଞ୍ଜର ଥିଲେ ତମେ ଜପ୍ତା ପଲେ ହେଇଥାନ୍ତ ତମେ ସୁ ପିନ୍ଧି ଆସିଥାନ୍ତ। ଗାଁକୁ ଆଇଲେ ଗୋଟେ ଗାଡି ଖାତିର ମିଛ କହୁଛ ଆଉ। ଟାଉଟରେ ମାରୁଛୁ ବାପା ଇଏ ତମେ କଣ କହୁଛ ମତେ ତା ସହିତ ଗୋଇଠା ମାରି ବିଦା କରିସାରିଲଣି? ଆଉ ରୁହ ଆଁ? ପାସପୋର୍ଟ ଦେଖା ପାସପୋର୍ଟ ପାସପୋର୍ଟ ଦେଖା ଦେଖେଇଲ? ପାସପୋର୍ଟଟା ସେଠି ଦୁବାଇରେ ରହିବ ଆଇଲ କି? କି କଥା ସେଠି ଲିଙ୍କ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ପଠେଇଦେଲା ମୁଁ ଫ୍ଲାଇଟରେ ବସିକି ପଳେଇଲି। ଟିକେଟ ଦେଖା ଟିକେଟ ଦେଖା। ଏଇଟା କଣ ସା ଘର ମୋବାଇଲ କଥା? କାର୍ଡ ଟିକେଟ ଦେଖଉନ। ଆରେ 7ଟାରେ ବାହାରିବନି ଯିବ କୁଆଡେ? ମୋ ବାପା ତମ ସହ ମତେ ବାଡେଇ ସାରିଲାଣି। ଟିକେଟ ଦେଖା ଟିକେଟ ଦେଖା। ଲିଙ୍କ କାଇଁ କାଇଁ କଟି ଯାଇଛି ଲିଙ୍କ ବୁଢା ଟାଉଟର ଏଟା ଦଲାଟା ବାପା ଏଟା ଦଲାରି ଏବେ ତ ଚଷମା ସତ ଏବେ ପଚାରିଲ ସତ କଥା। ସତ କଥା କହିଲୁ ଦନି ଭାଇ ତୁ ଦୁବାଇ ଯାଇଥିଲୁ ନା କଣ କରୁଥିଲ କୁହ? ଦୁବାଇ ଯାଇଥିଲୁ ନା ଏଇଟା କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନାଇଁ ନାଇଁ ସିଏ କଣ ଥିଲା ନାଇଁ, ଆଗ ମୁଁ ପଚାର। ଦୁବାଇରେ କଣ କରୁ? ଶଳାରେ ଆଉ ଏଠି ଗାଁରେ ଟିକେ ଖାତିର ନ ଦେଖେଇଲେ ଆଉ ସେ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ ଦନେଇ ତୁ ଯା ବିଦିଆଇ ଦୋକାନକୁ କଣ ନେଇକି ଯିବା କଥା ଯା ଘରକୁ ଯା ପ୍ଲେଟ ଧୁଆ ମାନେ ପ୍ଲେଟ କେମିତି ଶୀଘ୍ର ମଜା ହବ ସେ ବିଦ୍ୟା ମତେ ଜଣା ବାପା ଆମ ଡାକି ନେଇଯିବା ଦନି ଭାଇ ଦନେଇ ତୁ ଯା 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 ଇଂଲିଶ ବିଦିଆଇ ଟିକେ ପାଖକୁ କହିଦଉନୁ। How are ଇଂଲିଶ you? କଣ ସବୁ ୟୁ ଜାଣିଛ? ଆର୍ ୟୁ ସାଂଘାତିକ ଇଂଲିଶ। ହାଉ ଆର୍ ୟୁ ଟା ୟୁ ଆର୍ ୟୁ ଆଉ ସେଠି ଇଂଲିଶ ବି ପୁରା କଣ କି ଇଂଲିଶ? ଆସାନ ଗଲେ ତମେ ଏଠି ବନ୍ଧା ହବ। ଶଳା ମତେ ବାନ୍ଧି ଦବୁ ଦନି ଭାଇ ସିଆଡେ ନେଇକି ନାଇଁ ଜାଣିଲୁ ଆଉ ମୋ କହିବୁନି ବାପା କିଛି ତୋ ମୋ ସହ ଗାଁରେ ପୁଣି ମାଇଲା। ଖାତିର କମିଯିବ ମୋ ପ୍ଲେଟ ମୋର ଖାତିରି ଦେଖା ସତ ନା କଥା ଭାଇ ଏଠି କହ କଣ କରୁଛୁ ମୋ ବାପା କଣ ବାପା ମତେ ବାଡେଇ ପ୍ଲେଟ ସେଠି ପ୍ଲେଟ ଦେଖିଲ ମୁଁ ତମ ପଇସା ସେଠି ପ୍ଲେଟ ମାଜିବ ଯା ଦନେଇ ବାପା ତାହେଲେ ଉଠି ହୋଟେଲ ଗଲୁ, ଯା। ଗୋଟା କରୁନୁ ଏଇଠି। ନାଇଁ ସେଠି ପଇସା ଯା ତୁ କଣ ନେଇକି ଯିବା କଥା ଯା ଇଏ ଶଳା ମାରାତ୍ମକ ଜନ୍ତୁ ରେ ଇଏ ଶଳା ମୁଁ ଶଳା ସଂସାରକୁ ପଟି ମାରିବା ଲୋକ ଇଏ ତ ସିଏ ଦୁନିଆକୁ ମତେ ପଟି ମାରିଦବ ତମକୁ ପଟି ମାରିଦେଲା। ପ୍ଲେଟ ମାଗୁଛି କହୁଛି ଚୁଲ ମାଇକି ଅଛି ଟାଣିଦବ ଇଏ ଶଳା ମାରାତ୍ମକ ଜନ୍ତୁ ଇଏ ପୁରା ମାରାତ୍ମକ ଇଏ ବୁଢା ଦଲାରି ଟା ମୋ ବାପା ମୁଁ ମାଡ ଖାଇଲି ଅଯଥାରେ ଆମ୍ଭେ ରତନେନ୍ଦ୍ର ତମେ କଣ କରିବା କଥା ଏଇଠି କଣ କରିବା କଥା କର ପୁଣି ତମେ ଆସୁନ ଟିକେ ଯିବା ଛକ ଆଡେ ବୁଲି ବୁଢା ଟାଉଟର ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ଯାଏନି ନାଇଁ ବାପା ତୁ ମୋ ବାପା ପଚାରିଲେ ମୁଁ ପ୍ଲେଟ ମାରିଯିବ ନା ହେ? ପଇସା ନ ଦେଇ ପାରିଲେ। ଯା ସେ ନିଧିଆ ଦୋକାନ ଯାଉ ପ୍ଲେଟ ପଛେ ଧୋଇ ଦିଆ ତାର 100 ପ୍ଲେଟ ପଡିଛି ଯା 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 ବୁଢା ଟାଉଟର କହିଲା ମୁଁ କହୁଛି ମୁଁ ଦୁବେଇ ବ୍ୟାଗ କୋଉଠୁ ଫୁଟପାଥରୁ କିଣିଛି। ଶଳା ଦେଖିପାରୁନୁ? କହୁଛି ହଁ ବା, ଗଞ୍ଜି ଛିଡି ଏଠି- ଯାଇଛି ଗୋଟେ ଭାଇ ଅନେଇଲୁ, କହୁଛି- 90 ଟଙ୍କା 92 ଟଙ୍କା ଡଲାର ଏଠି ହିସାବ କଲେ ହଁ। ସେ ଗଞ୍ଜିଟାର ଦାମ 900 920 ଟଙ୍କା ଧର 1000 ଟଙ୍କା ହଁ। ଧର କହୁଛି ଇଏ ଶଳା କହୁଛି 7000 7000 ଟଙ୍କା 7000 ଇଏ ଡଲାର ତାର କୋଉ ହାୱା ଗୋଟେ କରୁଛି ହିସାବ କହିଲ? କରୁଛି କି? ନାଇଁ ମୋ ସାର୍ ସେ ଜାଣିନ ହାଉଆଟା ପବନ ନାଇଁ, ଠୁଗାରେ ସାରେ, ବୁଲେଇ ଦବ ଇଏ କଣ କହିଲେ ଇଏ କଣ ଏକୁଟିଆ ଇଏ ସବୁ କିଛିଟା ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ନୁହନ୍ତି ସମସ୍ତେ ନୁହନ୍ତି କିଛି ଅଛନ୍ତି କିଛି ଅଛନ୍ତି ଗାଁରେ ରହିଥିବେ ଯୋଉ ଗାଁକୁ ଆସିଲା ପରେ ଓ ପୁରା ଛାତି ଯେମିତି 6 ପ୍ରଥମ ଇଞ୍ଚ 10 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ଚାଲିବ 6 ଇଞ୍ଚ ଛାତି ଫୁଲି ଯାଇଥିବ ମାନିଲି ଆଉ ତାପରେ ଏଇ ଛାତିଟା ହାଉଲେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଦ ପିଇବ ବ ତାପରେ ସେଇଠୁ ଦଉନୁ ଟିକେ ଖଇନି ଟିକେ ଦଉନୁ ଗୁଣ୍ଡି ଟିକେ ଦଉନୁ ସିଗାରେଟ ରୁ ବିଡିକି ପଳେଇ ଆସିବ। ବିଡି ଗାଡିରୁ ପିଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିବ ତାପରେ ହେ, ଖଣ୍ଡିଆ ମୁଁ ଯାଉଛି ବାପା ମୋର ଦୁନିଆ ସାରା କାମ ଅଛି ମୁଁ ଖଣ୍ଡିଆ ଯାଉଛି ତୋର ଯୋଉ କାମ ଶଳା ଏମିତି ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଉଠି ପଡିଲା। ଛି, କଣ କହିବ ହଉ ଯେ ଆକୁ ଛାଡ। କୋଉଠି ପଠଉନ ସିଏ କଣ ଯିବ ଇଏ ଯିବ ଯୁଆଡେ ଯିବ ଶଳା ଚୋରି ଚପଟ କରି ଖାଇବ ଯାହା ପଇସା ପତ୍ର ଦରମା ଆଉ ପାଇଥିବ ଯାହା ଦରମା ପାଇବ 3 ଗୁଣା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ ତାର ଦୁବେ ଯଦି ପଠଉନ ସୁରତ ପଠେଇ ଦଉନ ଇଣ୍ଡିଆ ଭିତରେ ରହନ୍ତା। କୁଆଡେ ପଠେଇବା କଥା କୁହନ୍ତି 4 ଥର ଗଲାଣି ସିଏ ଇଏ ସବୁ ଓଲଟି ମୁଁ ତାକୁ ଏଠୁ ପଇସା ପଠେଇବି ସେ ଘରକୁ ଆସିବି ଇଏ ଶଳା
ଆଉ ତାକୁ ପଠେଇବ କାହିଁ ସିଏ ଯୋଉ ବାଳ ରୋଜଗାର କରିଦବ ସିଏ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ହେଲା ମୁଁ ଆଉ କଣ କହିବି ଆଉ ଦେଖ ନହେଲେ ଆଉ କଣ କରିବ ଆଉ କଣ ଦୋକାନ ଫୋକାନ ନହେଲେ କରେଇ ବସେଇ ଦିଅ ହଉ ଯାଉ ଚାଲୁ ଯାହା କରୁଛି କରୁ ହଉ ହଁ ଚାଲ